নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও গীতা পাঠে অংশ নিল। গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে শতকণ্ঠে গীতা পাঠ হলো শিলিগুড়ি ইস্কন মন্দিরে। মন্দিরের সভাপতি অখিলাত্মা প্রিয় দাস গীতা পুজোর মাধ্যমে শুভ সূচনা করেন অনুষ্ঠানের। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি ভারত সেবাশ্রমের মহারাজও। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গীতা পাঠে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। তাই এবার নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের গীতা পাঠ করার সুযোগ দেওয়া হয়। রাজ্যে প্রথমবার 1 লক্ষ কণ্ঠের গীতা আয়োজনের জেরে সকলের মনে গীতা পাঠ ঘিরে এক উৎসবের পরিবেশ দেখা যায়। শিলিগুড়ি ইস্কনের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস জানিয়েছেন, আগামী দিনে আরো বড় আকারে গীতা পাঠ আয়োজনের ইচ্ছা রয়েছে তাদের। গীতার দর্শন হৃদয়ে উপলব্ধি করে চললে মানুষ এক নতুন শক্তি পায়। ইতিবাচক ভাবনা তৈরিতে গীতার দর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। धर्म विरुद्धा भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ जे चैव सात्विका भावा राजसा तामसा च जे मत्तैव इति तान् विद्धि न तोऽहं तेषु ते मयि त्रिभिः गुणैर्मयै भावै एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं न विजानाति मामेव परमाव्ययम् नैवेहेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृति न मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृता ज्ञान आसुरं भवमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिमार्जुन अर्थजिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एका भक्ति विशेष्यते प्रिय हि ज्ञानिना तर्थम् अहं स्वाच मम प्रिय उदार सर्वैव एते ज्ञानी तु आत्मैव मे मताम् अस्तित्व स्वहि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्